நமது ஜெபம் டிவியில் ഉയരുള്ള ക്രിസ്തുവൈ വെളിപ്പെടുത്തുതൽ. യേശു കർത്താവ് ഭൂമിയിൽ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്തെല്ലാം യേശു കർത്താവ് നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നത് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു പിതാവുണ്ടെന്നാ. ആമേൻ. യേശു കർത്താവ് இந்த பூமியில் இருந்த நாட்களில் எல்லாம் அவர் நமக்கு வெளிப்படுத்தி தந்த விஷயம் இதுதான். நமக்கு பரலோகத்தில் ஒரு நல்ல தகப்பன் இருக்கு. യേശു കർത്താവ് നമുക്ക് നേടി തന്ന ആ രക്ഷ അത് ചെറുതായി നമ്മൾ കാണരുത് മക്കളെ. அன்பானவர்களே, கர்த்தராகிய இயேசுவானவர் நமக்கு அருளி தந்த இந்த ரட்சிப்பு இது ஒரு சின்ன விஷயமாக நாம் காணக்கூடாது. ஹalleluya. ஹalleluya. ആമേൻ. ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയാൽ ആരും നീതീകരിക്കപ്പെടത്തില്ല. வார்த்தை சொல்கிறது நியாயப்பிரமாணத்தினுடைய கிரியைகளினாலே எந்த மனுஷனும் நீதிமானாக்கப்படான். Christ Generation Ministries presents Revealing the Living Christ every Saturday at 8 p.m. Don't miss it on Jebam TV. ദൈവമക്കളെ, പിതാവ് നമ്മളിൽ പ്രസാദിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടി സൗരഭ്യവാസനയായി വഴിപാടും യാഗവുമായി അർപ്പിച്ച ആ ബലിമൃഗം എന്ന് പറയുന്നത് അത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ്. தேவனுடைய பிள்ளைகளே, பிதாவாகிய தேவன் நம்மீது நம்மை அங்கீகரிக்கும்படியாக நமக்காக சர்வாங்க தகன பலியாக மாறினவர் தான் கர்த்தராகிய இயேசுவானவர். ആമേൻ. നമ്മളുടെ മേൽ പിതാവാം ദൈവത്തിന്റെ പ്രസാദം വെളിപ്പെടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് நம்மீது கர்த்தருடைய அங்கீகாரம் வெளிப்படும்படிக்கு നമ്മുടെ മേൽ പിതാവാം ദൈവത്തിന്റെ ആ പ്രസാദം ആ ഫേവർ വെളിപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആമേൻ நம்மீது கர்த்தருடைய பிரியம் அங்கீகாரம் வெளிப்படும்படிக்கு ഓ ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി വഴിപാടും യാഗവുമായ സൗരഭ്യവാസനയായി മാറി. கிறிஸ்து நமக்காக ആമേൻ ഒരു സർവാംഗ ദഹന ബലിயாக മാറിனார். ലേവ്യപുസ്തകം 1-3 വാക്യം പറയുന്നു, ആ ഹോമയാഗത്തിന്റെ മൃഗം അത് കുറ്റമില്ലാത്തതായിരിക്കണം, അത് ഊനമില്ലാത്തതായിരിക്കണം. ஆமென். லேவியராகமம் 1வது அதிகாரம் அதனுடைய 3வது வசனம் விதமாக சொல்கிறது. ஆமென். அந்த சர்வாங்க தகன பலிக்கான அந்த தகன பலியினுடைய மிருகம் என்று சொல்வது அது பழுதற்ற ஒன்றாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி. ஹalleluya. ஹalleluya. First Peter chapter 1 verse 19 അത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. ആമേൻ. 1 പേതുരു 1வது அதிகாரம் அதனுடைய 19வது வசனத்தில் விதமாக வார்த்தை சொல்கிறது. ക്രിസ്തു എന്ന നിർദോഷവും നിഷ്കളങ്കവുമായ കുഞ്ഞാട്. ആമേൻ. ക്രിസ്തു എന്നതാണ് പഴുതറ്റ മാസറ്റ ആട്ടുകുട്ടി. ഓ ആമേൻ. പഴയ നിയമത്തിൽ പറയുന്നു ആ ബലിമൃഗം അത് ഊനമില്ലാത്തതായിരിക്കണമെന്ന്. ആമേൻ. പഴയ ഉടമ്പടിക്കയിൽ சொல்கிறது அந்த ஆட்டுக்குட்டியானது அந்த மிருகமானது அது எந்த குற்றமற்றதாக ஆமென் பழுதில்லாததாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி. അതാണ് ഫസ്റ്റ് പീറ്ററിനകത്ത് പത്രോസ് പറയുന്നത്. அதுதான் 1 பேதுருவில் பேதுரு வழியாக ஆவியானவர் சொல்வது. ഓ പത്രോസ് ഇങ്ങനെ പറയും, ക്രിസ്തു നിർദോഷവും നിഷ്കളങ്കവുമായ കുഞ്ഞാടാണെന്ന്. ആമേൻ. ക്രിസ്തുവാனவர் குற்றமில்லாத மாசற்ற ஆட்டுக்குட்டி. ഓ വിത്തൗട്ട് ബ്ലെമിഷ്.
അമേൻ എന്ത വിധமான പഴുതുമറ്റ ആ ബ്ലെമിഷ് എന്ന പദത്തിന് ഗ്രീക്ക് പദം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അമോമോസ് എന്ന പദമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അമേൻ വിതൗട്ട് ബ്ലെമിഷ് അമേൻ കുറ്റമില്ലാതെ என்பதற்கு ഗ്രേക്കിയ വാർത്ത അമോമോസ് എന്നതാണ് ഒരു വാർത്ത. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കുറ്റവും ഇല്ലാത്തതൊന്ന്. அப்படி என்று சொன்னால் எந்த குற்றமும் இல்லாத ஒன்று. അമോമോസ് എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം കളങ്കമില്ലാത്തത്. അമേൻ അമോമോസ് എന്നതാണ് വാർത്തയിനുடைய അർത്ഥം இதுதான் കളങ്കമേ ഇല്ലാத ഒன்று. കുറ്റമില്ലാത്തതൊന്ന്. കുറ്റമില്ലാത്തതാണ് ഒன்று. വിത്തൗട്ട് ബ്ലെമിഷ്. അമേൻ എന്ത കുറ്റവും ഇല്ലാத ഒன்று. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. യേശുക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി യാഗമായത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മേൽ കുറ്റമുള്ളത് കൊണ്ടോ യേശുക്രിസ്തു തെറ്റുകാരനായത് കൊണ്ടല്ല. യേശുക്രിസ്തു യാഗമായത് ഒരു കുറ്റവുമില്ലാത്ത അമോമോസ് നിരപരാധിയായി കളങ്കമില്ലാത്തവനായ യേശുക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി യാഗമായത്. അമേൻ. അൻപാനവர்களே கர்த்தராகிய இயேசுவானவர் நமக்காக அமேன் பலியாக மாறினது அவர் ஏதோ தவறு செய்ததனாலயோ அவர் ஏதோ குற்றக்காரராக இருப்பதனாலயோ அல்ல. நமக்காக அவர் അമോമോസ് കുറ്റമേ ഇല്ലാத ആട്ടുകുട്ടിയാക അമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. അവിടെ പറയുന്നത് അമോമോസ് ആൻഡ് ആസ്പിലോസ് എന്ന പദമാണ് അവിടെ ആമേൻ ഗ്രീക്ക് പദം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അമേൻ. அந்த இடத்தில் குற்றமில்லாத மாசற்ற என்பதற்கு അമോമോസ് ആൻഡ് ആസ്പിലോസ് എന്നതാണ്. ആസ്പിലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുത്തനാലും കുറ്റപ്പെടുത്താൻ കഴിയത്തില്ല. ആസ്പിലോസ് എന്ന് சொன்னால் വേറൊരു എന്ത നബറാലെയും കുറ്റപ്പെടുത്ത முடிவதில்லை. സകല ദുരാചാരത്തിൽ നിന്നും മുക്തനായ വ്യക്തി. അമേൻ. സകല കെട്ട അമേൻ ആചാരങ്ങളിൽ നിന്നും വിടുതലയാക്കപ്പെട്ട ഒരു നബർ. ഹല്ലേലൂയ. എന്റെ കർത്താവ് അമോമോസ് ആൻഡ് ആസ്പിലോസ് ആണ്. അമേൻ. என்னுடைய കർത്താവ് അമോമോസ് ആൻഡ് ആസ്പിലോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആരെ കൊണ്ട് ആർക്കും കുറ്റപ്പെടുത്താൻ കഴിയത്തില്ല, ആർക്കും കുറ്റം പറയാൻ വകയില്ലാത്തത് അവൻ നിഷ്കളങ്കനായ ഒരു കുറ്റവുമില്ലാത്ത കുഞ്ഞാടാണ് എന്റെ കർത്താവ് യേശു. ആമേൻ. அப்படின்னு சொன்னால் யாருக்கும் குற்றம் சொல்ல முடியாத குற்றப்படுத்த எந்த பழுதுமே இல்லாத குற்றமற்றவராகிய അമേൻ അമോമോസ് ആൻഡ് ആസ്പിലോസ് കർത്തരാകിയ യേശുവാണ്. ഹോമയാഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകത മറ്റുള്ള യാഗത്തിൽ നിന്ന് ഹോമയാഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഹോമയാഗം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ ഹോമയാഗ മൃഗത്തെ ബലിപീഠത്തിൽ മുഴുവനായും ദഹിപ്പിക്കണം. ആമേൻ. இந்த சர்வாங்க தகன பலிக்கும் மீதியான எல்லா பலிகளுக்கும் இருக்கிறதான ஒரு விசேஷ காரியம் என்று சொன்னால் சர்வாங்க தகன பலியிலே அந்த பலி மிருகத்தை பரிபூர்ணமாக முற்றிலும் அது அந்த பலிபீடத்தில் അർപ്പിക്കപ്പെട வேண்டும். ആമേൻ. ലേവ്യ പുസ്തകം 1-9 വാക്യത്തിനകത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, പുരോഹിതൻ സകലവും യാഗപീഠത്തിന്മേൽ ഹോമയാഗമായി ദഹിപ്പിക്കണം. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. லேவியராகமம் 1வது அதிகாரத்தினுடைய வசனத்தில் நம்ம பார்க்கும்போது விதமாக சொல்கிறது, அந்த ஆசாரியர்கள் ஆமென் அந்த பலி மிருகத்தை ஆமென் அது சர்வாங்க தகன பலியாக முற்றிலும் ஆமென் அது பலி செலுத்த வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ. മറ്റുള്ള യാഗത്തെ പോലെ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമല്ല അർപ്പിക്കേണ്ടത്. ആമേൻ. മറ്റുള്ള ബലികളെ പോലെ അതിനുடைய ഒരു പങ്കോ ഒരു അംശമോ അല്ല അർപ്പിക്കപ്പെട വേണ്ടത്. പുരോഹിതൻ സകലവും യാഗപീഠത്തിന്മേൽ ഹോമയാഗമായി ദഹിപ്പിക്കണം. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. அந்த ஆசாரியன் சகலமும் அந்த பலிபீடத்தில் ஆமென் தகன பலியாக ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். ഇതിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേവ്യ പുസ്തകത്തിലുള്ള ആദ്യത്തെ വഴിപാടാണ് ഹോമയാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ആമേൻ. ഇതിന്റെ മറ്റൊരു വിശേഷം அப்படின்னு சொன்னால் ആമേൻ ലേവിയരാഗമം ആരംഭിക്കും பொழுதே முதலாவதான ഒരു ബലിദാൻ സർവാംഗ ദഹന ബലി എന്ന് சொல்வது. ആമേൻ. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത മറ്റൊന്ന്, ഇതിന്റെ തോലുരിക്കണം. തോലുരിച്ചിട്ട് വേണം ഇതിനെ മുഴുവനുമായി ദഹിപ്പിക്കുവാൻ. ആമേൻ. വേറൊരു വിശേഷ ഗുണം എന്ന് சொன்னால் ഇതിനുடைய தோல் உரித்ததுக்கு பிறகாக தான் முழுவதுமாக பலி செலுத்த வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ഇതുപോലെ തന്നെ യേശു ക്രിസ്തു പിതാവിന് പരിപൂർണമായി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ദൈവമാണ്. ഇതുപോലவே கர்த்தராகிய இயேசுவானவர் பிதாவாகிய தேவனுக்கு முன்பதாக பரிபூர்ணமாக ஒப்பு கொடுத்தவர். നമ്മുടെ ഹോമയാഗ മൃഗം എന്ന് പറയുന്നത്, ആ യാഗ മൃഗം എന്ന് പറയുന്നത് അത് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവാണ്. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ ബലി മൃഗം എന്ന് சொல்வது അത് നമ്മുടെ കർത്താവാകിയ യേശുവാനவர். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. യേശു കർത്താവ് പരിപൂർണമായി പിതാവിന് വിധേയപ്പെട്ട ആമേൻ പുത്രനായിരുന്നു. ആമേൻ. നമ്മുടെ കർത്താവാകിയ യേശുവാനவர் പരിപൂർണமாக പിതാവാകിയ தேவனுக்கு முன்பதாக ആമേൻ പരിപൂർണമായി അർപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഒരു നബർ. യേശു ക്രിസ്തു നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചു. പിതാവിന് ദൈവത്തിന് തന്നെ സൗരഭ്യവാസനയായി വഴിപാടും യാഗമായി അർപ്പിച്ചു.
அமேன். பிதாவாகிய தேவனுக்கு முன்பதாக அவர் கர்த்தராகிய இயேசுவானவர் நம்மை நேசித்ததினாலே அமேன் நமக்காக പരിപൂർണமான സർവാംഗ ദഹന ബലിയായി ഒപ്പുകൊടുത്തു. കർത്താവ് സ്നാനക്കുളത്തിൽ നിന്ന് കയറിയപ്പോൾ ആ സമയത്ത് സ്വർഗം തുറന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ശബ്ദമുണ്ടായി, ഇവൻ എൻ്റെ പ്രിയപുത്രൻ, ഇവനിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു. അമേൻ. യേശുവാനവർ അമേൻ യോർദാനിൽ ജ്ഞാനസ്നാനം ഏറ്റുകൊണ്ട് വെളിവരുമ്പോൾ അമേൻ പരലോകം തിരക്കപ്പെട്ട് இப்படி ஒரு சத்தம் உண்டாயிற்று, இவர் என்னுடைய நேசகுமாரன், இவர் மீது நான் பிரியமாயிருக்கிறேன் என்று சொல்லி. പിതാവ് അധികമായി പ്രസാദിച്ച, ഏറ്റവും അധികമായി പ്രസാദിച്ച പുത്രൻ അത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാ. பிதாவாகிய தேவன் அப்பொழுது மிக அதிகமாக பிரியம் வைத்த அங்கீகரித்த குமாரன் என்று சொன்னால் அது கர்த்தராகிய இயேசுவானவர். കാരണം ആ ഒറ്റ ദിവസത്തെ സ്നാനം കൊണ്ടല്ല പിതാവ് അത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത്. ആമേൻ. அந்த ஒரு நாள் ஞானஸ்நானத்தினாலே அல்ல பிதாவான தேவன் அதை அறிக்கை பண்ணுவது. 30 വർഷം 30 വയസ്സ് വരെ പിതാവിനെ ഏറ്റവും അധികമായി പരിപൂർണമായി തന്നെ സമർപ്പിച്ച് പിതാവിന്റെ ഹിതം മാത്രം ചെയ്ത പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തു. ആമേൻ. 30 ஆண்டுகளாக 30 வயது வரைக்கும் பிதாவினுடைய சித்தம் மட்டும் செய்து பிதாவினுடைய சித்தத்துக்கு என்று சொல்லி தன்னுடைய வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுத்தவர் தான் கர்த்தராகிய இயேசுவானவர். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. പ്രസാദിക്കത്തക്ക വിധം പിതാവിനെ ഇഷ്ടമുള്ള, പിതാവിനെ അതുപോലെ പരിപൂർണമായി അനുസരിച്ച പുത്രനത്രേ യേശു കർത്താവ്. അമേൻ. പിതാ പ്രിയമാകുംപടിക്ക്, പിതാ അംഗീകരിക്കുംപടിക്ക് അമേൻ പിതാവെ അംഗീകരിക്ക வைத்ததான் ഒരു കുമാരൻ தான் കർത്തരാകിയ യേശുവാനവർ. ഹല്ലേലൂയ. ആ 30 വർഷത്തെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കണ്ടിട്ട് പിതാവ് പറയുന്നത്, സ്വർഗം തുറന്ന് പറയുന്നത്, ഇവൻ എൻ്റെ പ്രിയപുത്രൻ, ഇവനിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു. அப்போ இந்த 30 ஆண்டுகளுடைய வாழ்க்கையை பார்த்துதான் பிதாவானவர் விதமாக சொல்கிறார், இவர் என்னுடைய பிரியமான குமாரன், இவர் மீது நான் பிரியமாயிருக்கிறேன். ദൈവമക്കളെ, യേശു കർത്താവ് പിതാവിനെ അനുസരിച്ച് പിതാവിന് പരിപൂർണമായി തന്നെ സമർപ്പിച്ചത് യേശു കർത്താവിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല. ஆமென். ஹல்லேலூயா. தேவனுடைய பிள்ளைகளே, இயேசுவானவர் தம்மை தாமே ஒப்புக்கொடுத்து பிதாவை பரிபூர்ணமாக கீழ்ப்படிந்தவராக இருந்தது அவர் தமக்காக மட்டுமல்ல, നമ്മുടെ അതിക്രമത്താൽ മനസ്സുകൊണ്ട് അകന്നവരും ശത്രുക്കളുമായിരുന്ന, പിതാവിനോട് അകന്നിരുന്ന നമ്മളെ പിതാവിന്റെ പ്രസാദത്തിലേക്ക് മടക്കി കൊണ്ടുവരാൻ, പിതാവിന്റെ സ്നേഹത്തിലേക്ക് മടക്കി കൊണ്ടുവരാൻ, അപ്പന്റെ മഹത്വത്തിലേക്ക് മടക്കി കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ നമുക്ക് വേണ്ടി, നമുക്ക് മുമ്പിൽ നിന്ന്, നമ്മുടെ മൂത്ത സഹോദരനായി നിന്ന് പിതാവിനെ സകലത്തിലും അനുസരിച്ച് പിതാവിന് വിധേയപ്പെട്ട് യേശു കർത്താവ് ജീവിച്ചത്. ஆமென். துர்க்கிரியல்னாலே மனதில் அந்நியர்களாக இருந்த நம்மையும் பிதாவினுடைய சமூகத்தில் கொண்டு வரும்படியாக, பிதாவினுடைய பிரியத்துக்குள் ஆமென் அவருடைய சமூகத்தில் நெருங்கி கொண்டு வரும்படியாக தான் கர்த்தராகிய இயேசுவானவர் ஆமென் நமக்காக தம்மை தாமே ஒப்பு கொடுத்து கொண்டு ஆமென் நமக்காக பலியாக மாறினார். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. യേശു കർത്താവ് ഭൂമിയിൽ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്തെല്ലാം യേശു കർത്താവ് നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നത് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു പിതാവുണ്ടെന്നാ. ஆமென். இயேசு கர்த்தர் இந்த பூமியில் இருந்த நாட்களில் எல்லாம் அவர் நமக்கு வெளிப்படுத்தி தந்த விஷயம் இதுதான், நமக்கு பரலோகத்தில் ஒரு நல்ல தகப்பன் இருக்கிறார். പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ പോലും യേശു കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചത് സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ഞങ്ങളുടെ നല്ല പിതാവേ എന്ന് വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാനാ. ஆமென். சீஷர்கள் தங்களுக்கு ஜெபம் செய்ய கற்றுத்தாங்க என்று சொல்லி சொல்லும் பொழுதும் இயேசுவானவர் கற்றுக் கொடுக்கிற விஷயம் இதுதான், பரலோகத்தில் இருக்கிற எங்களுடைய நல்ல பிதாவே என்று சொல்லி. അകന്നു പോയ, പിതാവിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയ ഒരു ജനറേഷനെ അടുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാ യേശു കർത്താവ് തന്നെത്താൻ ദൈവത്തിന് സൗരഭ്യവ്യാസനയായി തന്നെ സമർപ്പിച്ചത്. ஆமென். பிதாவினிடத்தில் நின்று தூரம் போன, விலகி போன ஒரு தலைமுறையே தான் வழியாக பிதாவாகிய தேவனிடத்தில் நெருங்க வைக்கும்படியாக தான் தம்மை தாமே ஒரு சுகந்த வாசனையாக இயேசுவானவர் பலியாக ஒப்புக்கொண்டார். ஹல்லேலூயா. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുസരണത്താൽ നമ്മൾ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. வார்த்தை சொல்கிறது, இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கீழ்ப்படிதலினாலே நாம் நீதிமான்களாக்கப்பட்டிருக்கிறோம். യേശു കർത്താവ് പരിപൂർണമായി ഒരു ദഹനയാഗമായി, ഒരു ഹോമയാഗമായി, പരിപൂർണമായി തന്നെ പിതാവിന് സമർപ്പിച്ചത് കൊണ്ടാ ദൈവമക്കളെ ഇന്ന് നമുക്ക് പിതാവിൽ നിന്ന് സകല വാഗ്ദത്തങ്ങളെയും സകല അനുഗ്രഹങ്ങളെയും നമുക്ക് പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. அன்பானவர்களே, இயேசுவானவர் பிதாவுக்கு முன்பதாக தம்மை தாமே
எல்லாமே பரிபூர்ணமாக சர்வாங்க தகன பலியாக ஒப்பு கொடுத்ததினாலே தான் பிதாவினால் நாம் அங்கீகரிக்கப்பட்டவர்களாக பரலோகத்தினுடைய சகல ஆசீர்வாதங்களுக்கும் சுதந்திரவாளிகளாக இந்த നാളിൽ നാം യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ചേർന്ന് ഇന്ന് ആ രക്ഷയുടെ സന്തോഷം അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെല്ലാം ഒന്ന് കരമുയർത്തി ഒന്ന് പ്രൈസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയാട്ടെ. ആമേൻ. அந்த கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவோடு சேர்ந்து அந்த ரட்சிப்பினுடைய மகிழ்ச்சியை அனுபவிக்கிற வாஞ்சிக்கிறவர் எல்லாரும் உங்களுடைய கரங்களை உயர்த்தி கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. യേശു കർത്താവ് നമുക്ക് നേടിത്തന്ന ആ രക്ഷ അത് ചെറുതായി നമ്മൾ കാണരുത് മക്കളെ. அன்பானவர்களே, கர்த்தராகிய இயேசுவானவர் நமக்கு அருளி தந்த இந்த ரட்சிப்பு இது ஒரு சின்ன விஷயமாக நாம் காணக்கூடாது. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയാൽ ആരും നീതീകരിക്കപ്പെടത്തില്ല. வார்த்தை சொல்கிறது நியாயப்பிரமாணத்தினுடைய கிரியைகளினாலே எந்த மனுஷனும் நீதிமானாக்கப்படான். ആമേൻ. ഈ ഹോട്ട് ബേൺ ഓഫറിംഗ് സർവാംഗ ഹോമയാഗത്താൽ ആരും ആ പിതാവിന്റെ പ്രസാദത്തിലേക്ക് വരുന്നില്ല. ஆமென். இந்த சர்வாங்க தகன பலியினாலே யாரும் பிதாவாகிய தேவனுடைய பிரியத்துக்குள்ள வரவில்லை. ആമേൻ. ഈ സർവാംഗ ഹോമയാഗം അത് ദൈവത്തിന്റെ പ്രീതി മനുഷ്യരുടെ മേൽ വെളിപ്പെടാനുള്ളതാണ്. ஆமென். இந்த சர்வாங்க தகன பலி என்று சொல்வது ஆமென் கர்த்தருடைய அங்கீகரிப்பு மனுஷர்கள் மத்தியிலே வெளிப்படுவதற்காக தான் செய்யப்படுகிறது. ദൈവത്തിന്റെ ഫേവർ ജനങ്ങളുടെ മേൽ വെളിപ്പെടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. கர்த்தருடைய பிரியம் ஜனங்கள் மீது வெளிப்படுவதற்காக தான் செய்யப்படுகிறது. ഹല്ലേലൂയ ஹல்லேலூயா. ആമേൻ. പക്ഷേ അതൊരു നിഴൽ മാത്രമായിരുന്നു. ஆனால் அது ஒரு நிழல் மட்டுமே. അതൊരു ഷാഡോ മാത്രമായിരുന്നു. அது ஒரு ஷாடோ மட்டுமே. ആമേൻ. ആ കാലത്ത് ഹോമയാഗം അർപ്പിക്കുന്നത് அந்த காலத்தில் ஒரு தகன பலி ஆமென் செலுத்துவது അല്ലെങ്കിൽ ആ കാലത്തെ പാപയാഗം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ அல்ல, அந்த நாட்களில் பாவ நிவாரண பலியை நம்ம பார்த்தோம் என்று சொன்னால் പാപയാഗത്തിന് വേണ്ടി ഒരു മൃഗത്തിന്റെ അവരുടെ പാപത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു മൃഗത്തിന്റെ യാഗം അർപ്പിച്ച് ആ രക്തത്താലാണ് ഇവർക്ക് പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ശുദ്ധീകരണം ലഭിക്കുന്നത്. ஆமென். இவர்கள் ஒரு பாவம் செய்திருந்தால் அந்த பாவ நிவாரண பலி செலுத்த வரும்போது இவருடைய பாவத்துக்கு ஏற்றதான ஒரு மிருகத்தினுடைய ரத்தத்தினால தான் இவர்களுக்கு ஒரு பாவத்தில் இருந்து விடுதலை வருகிறது. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. ആ യാഗമൃഗത്തിനെ യാഗമാർക്കാൻ ഒരു മരണത്തിലൂടെയാണ് ഇവർക്ക് പാപക്ഷമ ലഭിക്കുന്നത്. ஒரு மரணம் வழியாக தான் இவர்களுக்கு அந்த பாவ மன்னிப்பு வருகிறது. ആമേൻ. ഒരു മൃഗത്തിന്റെ ഡെത്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു മൃഗം മരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇവർക്ക് പാപക്ഷമ ലഭിക്കുന്നത്. ஒரு மிருகம் அது மரிக்கும் பொழுதுதான் இவர்களுக்கு பாவ மன்னிப்பு வருகிறது. എന്നാൽ എബ്രായർ ലേഖനം 10-ാം അധ്യായം 4-ാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. எபிரேயருக்கு எழுதிய நிருபம் 10வது அதிகாரம் அதனுடைய 4வது வசனம் இவ்விதமாக சொல்கிறது. പഴയ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഒരു യാഗമൃഗത്തിന്റെ മരണത്തിലൂടെ ഇവരുടെ പാപങ്ങൾ മറയ്ക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ஆமென். பழைய உடன்படிக்கையினுடைய அந்த நியமப்பிரகாரமாக பார்க்கும் பொழுது ஒரு பலி மிருகம் செலுத்தப்படுவதினாலே இவர்களுடைய பாவங்கள் மறைக்கப்படுகதான் செய்கிறது. ആമേൻ. സിൻ ഓഫറിംഗിനെ കുറിച്ച് ലെവിറ്റിക്സ് പുസ്തകം 4-ാം അധ്യായത്തിനകത്ത് പറയപ്പെടുന്നത്. ஆமென். பாவ நிவாரண பலியை குறித்து ஆமென் அது லேவியர் ஆகமம் 4வது அதிகாரத்தில் தான் சொல்லப்படுகிறது. എന്നാൽ എബ്രായർ ലേഖനം 10-ാം അധ്യായം 4-ാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ எபிரேயருக்கு நிருபம் 10வது அதிகாரம் 4வது வசனம் நாம் வாசிக்கும் பொழுது കാളകളുടെയോ ആട്ടുകൊറ്റന്മാരുടെയോ രക്തത്തിന് പാപങ്ങളെ നീക്കാൻ കഴിയുന്നതില്ല എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. காளை வெள்ளாட்டுக்கடா இவைகளுடைய ரத்தம் பாவங்களே நிவர்த்தி செய்ய மாட்டாதே என்று வசனம் சொல்கிறது. അപ്പോൾ നോക്കിയേ, ലെവിറ്റിക്സ് പുസ്തകത്തിൽ 4-ാം അധ്യായത്തിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക. ஆமே லேவியர் ஆகமம் 4வது அதிகாரத்தில் இவ்விதமாக எழுதி வைத்திருக்கிறது. ഒരു അഭിഷിക്തനോ പുരോഹിതനോ അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളോ പാപം ചെയ്താൽ അവർക്ക് ഏറ്റവണ്ണമുള്ള യാഗമൃഗത്തെ എടുത്ത് അതിനെ യാഗമാക്കി അതിന്റെ രക്തം അവിടെ തളിക്കുമ്പോൾ ഇവർക്ക് പാപക്ഷമ ലഭിക്കുന്നു. ஆமென். ஹல்லேலூயா. அந்த இடத்தில் நம்ம பார்க்கும்போது அபிஷேகம் பெற்ற ஆசாரியன் ஜனங்கள் ஆமென் குற்றத்திற்கு உட்பட்டத்தக்கதாக பாவம் செய்தால் தான் செய்த பாவ நிமித்தமாக ஆமென் பழுதற்ற ஒரு இளங்காளையை பாவ நிவாரண பலியாக கர்த்தருடைய சந்நிதியில் கொண்டு வர கடவன் என்று എന്നാൽ എല്ലാ യാഗങ്ങളെ കുറിച്ചും എഴുതിയിരിക്കുന്ന എബ്രായ ലേഖനകർത്താവ് എബ്രായ ലേഖനം 10-ാം അധ്യായം 4-ാമത്തെ വാക്യത്തിനകത്ത് പറയുക, കാളകളുടെയും ആട്ടുകൊറ്റന്മാരുടെയും രക്തത്തിന് പാപങ്ങളെ നീക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല. ஆனால் எல்லா பலிகளை குறித்தும் எழுதி இருக்கிற எபிரேய நிரூபத்திலே வசனத்தில் நாம் பார்க்கும் பொழுது இங்கே வசனம் சொல்கிறது, காளை வெள்ளாட்டுக்கடா இவைகளுடைய இரத்தத்திற்கு பாவத்தை நிவர்த்தி செய்ய முடியாதே என்று சொல்லி. നമ്മുടെ
നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും நான் வீட்டுக்கு போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு தைரியத்தில் நான் இறங்கினேன். அப்போ ஆண்டவரை நான் நினச்சேன், எனக்கு இப்படியெல்லாம் இருக்குது, நான் வீட்டுக்கு போவேன்னா போக மாட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு உறுதி எனக்கே இல்லை. அப்படியெல்லாம் இருந்தேன். ഒക്കെ പറയുന്നത് അടുത്ത ദിവസം ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും ഒന്ന് ഇറങ്ങി നിൽക്കുവാൻ പോലും കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ ശരീരത്തിനകത്ത് ബലഹീനതയാണ്. ഡോക്ടർ ഒന്ന് പിടിച്ചിറക്കാൻ നോക്കി, പക്ഷെ അപ്പോൾ പോലും നിൽക്കാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ തളർച്ചയും ക്ഷീണവും ഒക്കെയായിരുന്നു. എന്നാൽ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് കർത്താവ് സഹായിച്ചു. എന്നാൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തോ ഒരു ധൈര്യം ശരീരത്തിനകത്ത് വരുന്നത് പോലെയൊക്കെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു. അതുക്കപ്പുறம் உங்களால் நடக்க முடிஞ்சதா? அதுக்கப்புறம் நான் தைரியத்தோடு ஆண்டவர்கிட்ட ஜெபம் பண்ணிக்கிட்டே நடந்தேன். அந்த கட்டிலும் இந்த கட்டிலும் பிடிச்சு நடந்தேன். மறுபடியும் நான் வீட்டுக்கு போகிறோம் நானே டாக்டர்கிட்ட கேட்டேன். டாக்டர் சரி போங்க அப்படின்னு எனக்கு 10 நாள் லீவு கொடுத்து பேர் போட்டு வீட்டுக்கு அனுப்பிட்டு ஒரு சப்போர்ட்டில் தான் நீங்கள் நடக்கணும் அப்படின்னாங்க. அப்போ வீட்டில் வந்து எனக்கு அண்ணன் வந்து கம்பியெல்லாம் கட்டி கொடுத்து, அண்ணன் வேலைக்கு போகுதுனால யாரும் வீட்டில் இல்லை, கம்பியெல்லாம் கட்டி கொடுத்து நடந்தேன். பையா நடந்தால் ஒரு ஏதோ ஒரு சப்போர்ட்டில் பிடிச்சி ஒரு தடவை தான் போக முடியும், மறுபடியும் எனக்கு திருப்பி இங்கிட்டு வர முடியாது. அப்படி சமயத்தில் அண்ணன் என்னை காலையில் கொண்டு போய் தீயை போட்டு சூட்டுக்கு உட்கார வச்சுட்டு அண்ணன் மூணார் எங்கேயும் போயிட்டு யாரும் கூப்பிட்டாங்கன்னு போயிட்டு வரது வரைக்கும் அங்கே தான் இருப்பேன். மறுபடியும் எனக்கு எழுந்து போக முடியாது. அண்ணன் வந்து மறுபடியும் கூட்டிகிட்டு போய் தான் எனக்கு கட்டில் போய் விடணும். அப்போ
பாஸ்டர் நீங்கள் எல்லாரும் வந்து என்னை ஜெபிக்க வந்தீங்க. எனக்கு வந்து 10 அடிக்கு அங்கிட்டு வார ஆள் யாருன்னு தெரியாது. എന്നാൽ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടും നടക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിൽ വീടിനകത്തൊന്ന് പിടിച്ച് നടക്കുവാനായിട്ട് കമ്പിയൊക്കെ വെച്ച് ഒരു സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ബെഡ്റൂമിൽ നിന്നും ടോയ്ലറ്റിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കിച്ചണിലേക്കോ ഒക്കെ പോകുവാൻ കമ്പി കെട്ടി അതിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ഒക്കെ പിടിച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ അടുത്ത ദിവസം ഞങ്ങൾ അദൃശ്യമായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ കണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കാണുന്ന കാഴ്ച ഇതാണ്. കമ്പിയിൽ പിടിച്ച് മാത്രം നടക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരവസ്ഥ. അപ്പോൾ എന്നെ நடந்துச்சு. யார் வந்தாலும் கூட எனக்கு தெரியாது. ஆனால் வார அந்த கலருக்கு மாத்திரம் தெரியும் எனக்கு. ஆனால் நீங்கள் வந்தபோது கூட நான் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன். கலராக வராங்கன்னு, யார் வராங்கன்னு எனக்கு தெரியல. பக்கத்தில் வந்தும் கூட உங்களை நான் தெரியல. ஆனால் நீங்கள் வந்து பேச்சு கொடுத்த உங்கள் குரலை பார்த்து தான் நான் இது பாஸ்டர் വന്നിരിക്കാറാന്ന് ഞാൻ കേട്ടேன். നോക്കണം പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, ആ സമയത്ത് ഇത്രയധികം ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അക്കയ്ക്ക് ദൂരത്തുനിന്ന് വരുമ്പോൾ ആരാണെന്ന് ആളുകളെ ഐഡൻറ്റിഫൈ പോലും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത്ര ബുദ്ധിമുട്ട്. കളറുകൾ മാത്രം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. ഞങ്ങൾ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ പോലും ഞങ്ങൾ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അതുമാത്രമല്ല, ശബ്ദം കൊണ്ടാണ് പാസ്റ്റാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. അത്രയും ഒരു ഏറ്റവും മോശമായൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നത് ആ സമയത്ത്. അപ്പോൾ எல்லாரும் வந்து ஜெயிச்சிங்க. இப்போ மறுநாள் நான் சொன்னேன், எனக்கு இப்போ நல்லா இருக்குது, நான் எந்திரிச்சு நானாக நடந்துருவேன் அப்படின்னு. அப்போ அண்ணன் சொன்னார், சரி முடிஞ்சா நீ நடந்து வரு அப்படின்னு. இப்போ பையா எனக்கு நீங்கள் வந்து ஜெயிச்சு போன பிறகே நான் பைய சிவரை பிடிச்சி நான் நடக்க தொடங்கிட்டு அப்போ என்னைய சொன்னாங்க 5 மாதம் ஆகும் சர்ச்சுக்கு வர அப்படின்னு. எனக்கு ஒரு ஆர்வம், நான் போகணும் சர்ச்சுக்கு, என்னை எப்படி தூக்கினாலும் போங்க அப்படிங்கிற நிலைமையில் நான் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன். ஆனாலும் எனக்கு வந்து ஜெபிக்கிறவங்க உங்கள் ஜெபத்தை ஆண்டவர் கேட்டார். என்னை வந்து பார்க்க வந்த மக்களும் கேட்டு வந்தாங்க. எல்லாரும் எப்படி இருக்காங்க வந்து பார்த்துட்டு போனவங்கலாம் இது நம்ப முடியாது அப்படின்னு எஸ்டேட் ஆளுகளும் சொல்லியாச்சு. சர்ச்சிலேருந்து என்னை தெரிஞ்சவங்க வந்து பார்த்தாங்க. அண்ணன் வந்து யார்ட்டையுமே சுகமில்லை அப்படின்னு சொல்லலை, ஆதிபத்துக்கு தெரியாது. எனக்காக எல்லாரும் ஜெபிச்சாங்க. அது ஆண்டவர் சத்தத்தை கேட்டார், எனக்கு ஜீவனை கொடுத்துருக்காரு. ஆனால் 2 மாதமாக அண்ணன் தான் எனக்கு தலை கூட வாரி விடணும். எனக்கு ஒன்றும் செய்ய முடியாது. அண்ணன் தான் 2 நேரம் சமையலை கொடுப்பாரு. ஒரு நேரம் வந்து அண்ணனோட தங்கச்சி மகன் வந்து எனக்கு சாப்பாடு கொடுத்து, அப்படித்தான் நான் இருந்தேன். வீட்டில் ஆளே இல்லாமல் ஆண்டவரோடு தான் நான் பேசிக்கிட்டு இருந்தேன். அப்படி நெருங்கினேன் நான் கொஞ்ச நாள். இப்போ வேற நான் ஆண்டவரோட ரொம்ப நெருங்கிக்கிட்டே தான் இருக்கேன். அதுக்கப்புறம் பரிபூர்ணமான ஒரு சுகத்துக்குள்ள ஆண்டவர்களை கொண்டு வந்து ஆண்டவர் என்னை நல்ல ஒரு நடமாட்டத்துக்கு 2 மாதம் கழிஞ்ச உடனே நான் சர்ச்சுக்கு வந்துட்டேன். 5 மாதம் ஆனாலும் வர முடியாது அப்படிங்கிற ஒன்று இருந்தேன். ஆனால் உங்கள் ஜெபத்தில் ഇനി ആണ്ടവർ വന്ന് ചർച്ചയ്ക്ക് വന്ന് സ്റ്റെപ്പ് കയറി ആരും എന്നെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടാമെന്ന് 2 മാസത്തിൽ എന്നെ മേലെ വന്നിട്ട്. ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, അന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. അതിനുശേഷം ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങളും ശരീരത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുവാനായിട്ട് ആരംഭിച്ചു. ഒക്കെ പറഞ്ഞ 5 മാസത്തിന് ശേഷമേ ഇനി വീണ്ടും എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് നടന്ന സ്റ്റെപ്പ് കയറുവാനൊക്കെയുള്ളൂ സാധിക്കത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്ത് 2 മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഒരു പരിപൂർണമായ സൗഖ്യത്തിലേക്ക് വരുവാൻ, തന്നെത്താൻ നടന്ന ആരുടെയും സഹായമില്ലാതെ ചർച്ചിലേക്ക് വരുവാനൊക്കെ കർത്താവ് സഹായിച്ചു. ഒരു പരിപൂർണ സൗഖ്യം. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ உங்க சரீரத்தில் பரிபூர்ணமான சரீரம் நல்ல ஒரு பலத்தை கொடுத்துருக்காரு. எனக்கு நடக்கிறதுக்கு நல்ல ஒரு ஆரோக்கியத்தை கொடுத்துருக்காரு. நான் ஆண்டவரை நேசிக்கிறதுக்கு எனக்கு நல்ல ஒரு தைரியம், நல்ல ஒரு பலத்தை கொடுத்துருக்காரு. அதனால இப்போ எனக்கு வேலை செய்யறதுக்குலாம் நல்ல தைரியம் இருக்குது. வெயிட்டெல்லாம் எனக்கு முதல்ல தூக்க முடியாது, குனிய முடியாது, கை மேலே தூக்க முடியாது. சர்ச்சிட்ட வந்து பாஸ்டர் ப்ரேயர் பண்ணும்போது கை தூக்கும்போது கை தூக்கினேன், நல்லா கை தூக்கிட்டேன். இப்போ எனக்கு அதெல்லாம் നല്ല ആരോഗ്യமாக தான் இருக்குது, ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല. ഇന്ന് പരിപൂർണ്ണ ആരോഗ്യവതിയായിട്ട് ഒക്കെ കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കി. ഈ യേശു നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലകത്തും നിങ്ങളുടെ ഏത് ബലഹീനതയും നിങ്ങളെയും സൗഖ്യമാക്കും. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ചെയ്യുവാൻ ഈ യേശു ശക്തനാ. இந்த சாட்சியத்தை கேட்குற ஒவ்வொரு நபர்கிட்ட நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க? நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, ஆண்டவரை தெரியாதவங்க எல்லாரும் இன்னும் தெரிஞ்சுக்கிறணும். நான் அவ்வளோ ஒரு சுகத்தில் நான் ஆகிட்டேன். எனக்கு நல்ல ஒரு பலத்தில் என்னை ஆரோக்கியமாக வச்சுருக்காரு ஆண்டவர். அதற்காக ஆண்டவருக்கு நான் நன்றி சொல்லுவேன். அதே போல் இருக்கிற தெரியாத மக்கள்லாம் இன்னும் தெரியட்டும். நான் என்ன மாதிரியே எல்லா மக்களும் தெரிஞ்சு இவங்களை சுகமாக்குனது போல் எங்களையும் சுகமில்லாதவர்களும் சுகமாக்குவார் என்று தெரிஞ்சு வரணும். ആമേൻ. ഒക്കെ പറഞ്ഞത് ഇതാണ്. ഇതുപോലെ യേശുവിനെ അറിയാത്ത ഒത്തിരി പേര്, യേശു സൗഖ്യദായകനാണ്, യേശുവിനെ വിടുവിക്കാൻ കഴിയും എന്നറിയാത്ത ഒത്തിരി ജനങ്ങൾ ഇവർ നിശ്ചയമായും യേശുക്രിസ്തുവിനെ അറിയണം. യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിടുതൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിലും അനുഭവിക്കണമെന്ന്. പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, നിങ്ങൾ എത്ര പേർ ഈ യേശുക്രിസ്തുവിന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു? ഈ സാക്ഷ്യത്തിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ യേശു അത്ഭുതം ചെയ്യുവാൻ നിങ്ങൾ ഇത്രമാത്രം ചെയ്താൽ മതി. യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുക, നിശ്ചയമായും നിങ്ങൾ മറ്റൊരു സാക്ഷിയായിട്ട് മാറും. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. நம்முடைய ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனை காலை 10 மணி அளவில் கில்கால் ஹால், போஸ்ட் ஆபீஸ் எதிரி, மூனார்.
நம்முடைய ஜூம் மீட்டிங் எல்லா ஞாயிற்றுக்கிழமைகளிலும் காலை 7:30 மணி அளவிலும் எல்லா வெள்ளிக்கிழமைகளிலும் மாலை 6:30 மணி அளவிலும் நடைபெறும். கர்த்தர் செய்த அற்புத சாட்சிகளும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட வார்த்தைகளும் உங்களுக்கு கிடைக்க கிரைஸ்ட் ஜெனரேஷன் மினிஸ்ட்ரீஸ் என்ற எங்களுடைய யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும். வாட்ஸ்அப் மூலியமாக எங்களை தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண் 9447775093. ஜெப உதவிக்காக எங்களை தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண் 9447775093. பிரதர் டோனி பிரான்சிஸ், சிஸ்டர் ஜினு டோனி இவர்களுடைய அப்கமிங் மீட்டிங்ஸ் இவைகளை குறித்து அறியவும் மீட்டிங்ஸ் நடத்துவதற்கும் 9447442660 என்ற எண்ணிற்கோ அல்லது 9447775093 என்ற எண்ணிற்கோ அழைக்கவும்.